वलसाड जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टी20 पार्टी पारिया के साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइफ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 31 मार्च से 7 अप्रैल तक फ्रेंडशिप कप में गुजरात और बड़ौदा की टीमें नेपाल की राष्ट्रीय टीम से भिड़ेगी। टूर्नामेंट से पहले नेपाल की टीम के खिलाड़ियों ने साई मेकपन क्रिकेट स्टेडियम में नई प्रैक्टिस शुरू की। पारिया पार्टी के साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइफ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाला फ्रेंडशिप कप 2024 पहली बार वलसाड जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टी20 खेला जाएगा। जून में अमेरिका वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाली टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी और नेपाली क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई पड़ोसी देश नेपाल की मदद करेगा। फ्रेंडशिप कप नामक एक त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट श्रृंखला पार्टी में हाल ही में निर्मित साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइफ स्टेडियम में खेली जाएगी। पार्टी तालुका और जिला को गौरव दिलाने वाले वलसाड जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाएगा, जहां नेपाल की टीम पारिया साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइफ स्टेडियम पहुंची और मैनेजर मीत दर्पण देसाई ने उनका भव्य स्वागत किया। टूर्नामेंट से पहले नेपाल टीम के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है और मैदान और पिच की तारीफ की। घरेलू टीम यहां खेलती नजर आई, जिसमें कुल 7 मैच खेले गए हैं। फाइनल क्रिकेट मैच 7 अप्रैल को खेला जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल भाई पटेल, दर्पण देसाई साथ ही क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहेंगे। दूसरी ओर मीत दर्पण भाई देसाई ने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए स्टेडियम में मैच देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। હવે કાલે રાત્રે આપણે નેપાલ ઇન્ટરનેશનલ ટીમ આપણા ગ્રાઉન્ડ ઉપર સાઈ મેકપન સ્પોર્ટ્સ લાઈફ ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવી ગઈ છે અને આવતીકાલે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન અને બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ટીમ આવશે। આપણે જે સાઈ મેકપન સ્પોર્ટ્સ લાઈફ દ્વારા આયોજિત એસએમએસ ફ્રેન્ડશિપ કપ 2024 જે ટ્રાયંગ્યુલર સિરીઝ છે, આ 3 ટીમો વચ્ચે વલસાડ જિલ્લા માટે આ પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ ટીમ આવે છે। તો અને ખાસ લોકોને વિનંતી છે કે અહીંયા ફ્રી એન્ટ્રી છે, તો ખાસ વિનંતી છે કે લોકો અહીંયા આવે અને સારું ક્રિકેટ જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું ક્રિકેટ છે એ ફ્રીમાં જોવા મળે છે। તો વિનંતી છે કે બધા એક જે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ છે અને જનતાઓને વિનંતી છે કે આવે। 10 દિવસની આ લોકો નેપાલ પ્રેક્ટિસ કરશે અને ટુર્નામેન્ટ 7 દિવસની છે, જેમાં રણજી ટ્રોફી ટીમના ઘણા બધા ગુજરાત અને બરોડાના સ્ટાર અને ઇન્ટરનેશનલ ટીમમાં નેપાળના તો બધા સ્ટાર જ છે જે ઇન્ટરનેશનલ રમી રહ્યા છે અત્યારે। ફાઇનલ મેચમાં આપણે શ્રી આપણા લોકલાડીલા કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ આવવાના છે એઝ અ ચીફ ગેસ્ટ, અને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના સેક્રેટરી શ્રી અનિલભાઈ પટેલ જેઓ આવશે, અહીંયા ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે। Hello, good afternoon everyone. Myself Rohit Kumar Paudel, captain of Nepal cricket team. Yesterday we arrived here and we got a very good gesture from all of them, from Sai Mikpan Sports Life family. So it was great, and I think the facilities wise Sai Mikpan Sports Life is very great, and today we did some practice sessions, so the wicket was great, and I think it's a very good preparation for us before Oman series because the wickets are very similar to Oman and Oman. So yeah, I think it's very helpful for us. So we are enjoying our stay here, and we all are very excited for this SMS tournament.